তাওয়ারাদি চিনি বুবাগরা চাইতক যাক তাবু যখন নাহালাই যাক পাইথাকনি আলোচনা কেন্দ্র সরকার বাই উন্নান থাং দङ 22 তারিখও হিনে খানাও ডেট মাখা হিনয় বুবাগরা সামো 20 তারিখও হিনয় হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট 22 তারিখ মাখনা ও 22 তারিখনি কক লামনো নির্ভর খাইনে তামুংনাই উংয়া কেন্দ্র সরকার যদি গসিকায় এডিসিনি ইলেকশন সেখাংন ত্রাইপারি চুক্তিনো কার্যকর মাখাইনাই আর খাইয়া হিংকায় ও ত্রাইপারি চুক্তি ল্যান্ড রাইট করি হিংকায় চং গসিয়া হিংকায় ও ত্রাইপারি চুক্তি যদি আন্তরিকভাবে আবো কেন্দ্র সরকার কার্যকর খাইনানি ডেডলাইন দিয়ে হিংকায় এমন ফুরুং মানো ত্রিপুরা মথা সরকার হইতে বিনি সাপুনো উইথড্র খাইনানি বাধ্য নাই ও আইন ফাইছিংনো মোটামুটি থাंनायनि फाइथिं देवाक दं যদি কেন্দ্র সরকার রিয়া হিংক্লাই তবো চুং চিনি দাবি নতুই কম্প্রোমাইজ খাইয়া দাবি উমাইয়া তাইপেরি চুক্তি বো রিয়া 18 মাসুং থাকা হ্যাঁ আমতি অবস্থায় ত্রিপুরা মথা বিজেপি বে তংবাংয়া চিন দফা নাইয়াবো বুবগরাও নাইয়াবো ইনকা আইন ফাইथिं নাই অমনো শেষ কক ত্রাইপারি চুক্তি দিয়ে তাওয়ানাদি চুং থাंचा তংনাই थांचा बिसिं तीना आंदोलन खाई चुं तिखलायनाय जे दिनो चुं पलिटिकल पार्टी नेतारनो सिकारेनिका चुं थांचा तमन बिसिनि मारिनाय आसु दिन रमय चिनि 20टा सीट न तुयैनो सरकार खाइफैया लेफ्ट फ्रंट 35 বছর सातुन खाइपुरो ओ 20टा सीट करि हिंकाय बरक मेजरिटी माइया तार माने तिप्रासा समर्थन तुयैनो थांनाय 35 বছর राजत्व खाइलेंका माने सीपीएम पार्टी बीजेपी बो ताबो 7 বছর सातुन चलितो बीजेपी वो तिप्रासानी ओ 20टा सीट बिसिङो सीट में एक बरो मेजरिटी माइया बरो ताव मात्र 33 जन हैं 33 जन से बरो विधानसभा आ जगह ओ 33 जन बिसिङो सिनि बुकुं बारा 7 जन दङ 7 जन 20टा रिजार्भ सिनि बिसिङो 13टा माखा त्रिपुरा मथा एকক भाबे एकटा माखा आईपीएफटी 6टा बीजेपी आगे तिनि ओ 6 जन त्रिपुरा मथा आईपीएफटी ने एकजन ओ 7 जन बांग्ला सागा काउइसे ओ सरकार तिनि चीफ मिनिस्टार स्वराष्ट्र मंत्री अर्थ मंत्री मननलि नेतारक उंगे बासालाय क्षमता फुनुकलायै त्रिपुरा मथानो दाम रियांगनाय दंनाबले बुजिखारा तामुय ओ सरकार बो त्रिपुरासानि सापोर्ट बायनो चलि दङ ताबो जरा फाइका তিনি প্রশ্ন শুননানি ও 7 জন এমএলএ তংনাই রক বিজেপি বদল বরক দফা মথানা লামাদা নাই দফানো মথানা নাই দফানে ভবিষ্যৎ বরক ওয়াসু না সাকসাকনি পদ পুষ্ণ ওয়াসুকো দফানি বাগো পদ জাগাই রেনানি দফানি ও দাবিনো মে একা চুং পদ জাগারি নাই হিনে খুকসার কক পাথলা বন বুকুগ আবসে আসল সাবসি যেখানে ও লামাসে চুং মাথা নাই শেষ পর্যন্ত ऑल इंडिया पार्टी तिनी बीजेपी कत कत कक सालाय दङ सामने पर निर्भर खायो चिनि तिप्रासा एमएलए न पर ताबो 4 जन एमएलए कुरिं थांतला 4 जन एमएलए सादो चंखरिखा चिनि दामे दिया हिकाय अंखनामो नांगिया सुदु बुखबाय हुंकै सिमिनि दे आसुमने काम चाइ थांले बरक ताम रिया हिकाय एकदिन एमन फाइनाय तिप्रासा बाध्य खाइनाय रिनानि आबो जे प्रकृत आंदोलन नाय चिनबा जे पार्टी न चुं क्षमता माने फैक्टर उमाय क्षमता नि पॉलिटिक्स फैक्टर उमाय का उमाय न दाम निया आमतिन खाइजक दं ताबो आबर बो त्रिपुरा मथा दाइया अनेक बरक कक्साओ क्षमता थांका ताम खाइमाका क्षमता कुरि थुं तिन जागा हमक समक थुं तिन जागा सामबागो 4-5 जन एमएलए तिप्रासान माबैदो बनखे ताम दुसी खाइया बनख सासर प्रकृति दुसी बरो ताम बहु बुथुजाक कुनो कक साइमिया तिनी आईपीएफटी आईपीएफटी नो बाइके सामुं थापाय दं नुंकि दं दाबो थेका फाइकाबले बुसकांगो थेका फाइ दं इलेक्शन फैगाना बन थेकाबले आप्रो यांग रां याकानाय त्रिपुरा मथानो सबायना बागोने विभिन्न कौशल नि माने पुतुल सनामना नायनाय बरक आं सानाने माने आईपीएफटी नेतृबृंद नरक नर नीति आदर्श नतीनो त्रिपुरा मथा बाय যৌথভাবে आंदोलन सामिल उनान बांता सस्ता राजनीति खाइया बय ओ निनी क्षुद्र स्वार्थ
पार्टी संख्यानो सातनो वासो बृहत्तर सात तुई तो वासुनाय नांनाय आबोबां रिजनल पार्टी फाइसिंग ताबो जत तिप्रासा नाहालायजाक आबोन बिसुं आईपीएफ टिबो दङ ताबो जत आईपीएफ तिप्रा मथन दङ आका ओ दुइटा बिसिङो এটা আন্দারেশন তনার মান্দা হব চিনি তিপ্রাসা মানে তিপ্রাসা বসংনি বরংনি কক বুখানি কক একে অব থাকা ত্রাইপারি চুক্তি তাবং সানাই না সাকসাকনি পদ পুষ্ট মাসুকো দফানি বাগৈ পদ জাগাই রেনানি দফানি ও দাবিনো মে একা চুং পদ জাগারি নাই হিনে খুকসানো কক পাথলা বন বুকুগো আবসে আসল সাবসি যেখানে ও লামাসে চুং মাথা নাই শেষ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া পার্টি তিনি বিজেপি কত কত কক সালাই দङ সামনে পরে নির্ভর খাইয়ে চিনি তিপ্রাসা এমএলএ নো পর তাবো চারজন এমএলএ করিং থাতলা চারজন এমএলএ সাথে চংখরিখা চিনি দামে দিয়ে হিকায় অখনামো নাঙ্গিয়া শুধু বুকবাই হুমকে সিমিনি দে আসুমেনে কাম চাই থাংলে বড় তাম রিয়া রিয়া হিকায় একদিন এমন ফাইনাই তিপ্রাসা বাধ্য খাইনাই রিনানি আবো যে প্রকৃত আন্দোলন লাই চিনবা যে পার্টি নো চুং ক্ষমতা মানে ফ্যাক্টর উমায় ক্ষমতানি পলিটিক্স ফ্যাক্টর উমায় এখানে উমায় এনো দাম নিয়া আমতিন খাইজে দङ তাবো আবর বয় তিপ্রামা থা দাইয়া অনেক বড় ককসাও ক্ষমতা থাকা তাম খাইমাকা ক্ষমতা কুরি থুং তিন জায়গা হমক সমক থুং তিন জায়গা সামবাগো চার পাঁচজন এমএলএ তিপ্রাসান বাগৈ বনকে তাম দোষী খাইয়া বনসা আসল প্রকৃত দোষী বড় তাম বহু বুথুজাক কোনো কক সাইমিয়া তিনি আইপিএফটি আইপিএফটি নো বাইকে সামুং থাপাই দङ নুকি দङ তাবো থেকা ফাইকাবলে বুসকাंगो থেকা ফাই দङ ইলেকশন ফাইগানা বং থেকাবলে আপরো ইয়াং রাং ইয়াকানাই তিপ্রামা তনা সবাইনা বাগা কোনে বিভিন্ন কৌশল ইনি মানে পুতুল সানামনা নাইনাই বরক আং সানানে মানে আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ নরক নীতি আদর্শ নতিন তিপ্রামা থা বাই যৌথভাবে আন্দোলন সামিল উনান বান্তা সস্তা রাজনীতি খাইয়া বই ও নিনি ক্ষুদ্র ছাত্র পার্টিনি সংখ্যানো ছাত্র ওয়াসো বৃহত্তর ছাত্র তুই তো ওয়াসুনায় নাংনাই আবোবাং রিজনাল পার্টি ফাইসিং তাবো যত তিপ্রাসা নাহালাইজাক আবন বিসুং আইপিএফ টিবো দङ তাবো জত আইপিএফ তিপ্রা মথন দङ একা ও দুইটা বিসিঙো একটা আন্দারেশন তনার মান্দা হব চিনি তিপ্রাসা মানে তিপ্রাসা বসংনি বরংনি কক বুখানি কক একে অব থাকা ত্রাইপারি চুক্তি তাবং সানাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তুই এনআরসি সিএএ সিএবি আবর তো অনেক কমখা সিএএ থাকা সিএএ মান পরে আং সাকা তিপ্রানি কেবো এপ্লাই খাইগ্রা কুকুবনো তাবো সিএ বিরোধী দङ তাম খাই কোনো লাভ করে সিএ নি বিরোধিতা খাইবে তাম লাভ সিএ চালুখা তাবো বড় বয় কোনো কামনা নাখা বড় সেখানে সিটিজেনশিপ মই জায়গা পাই কোনো অর চাকরি খাই কোনো বড় অরনি নাগরিক মই ভোটার লিস্ট কাউয়ে কোনো মন্ত্রী এমএলএ চালাই তো খা আর জায়গা বড় কাতাল খাই তাবো আং বাসক খাইমেন হিনে এপ্লাই খাইন খাইয়া সুংনাই দে আং খুশ খাই নাখা কেবো খাইয়া এপ্লাই হেঁকাই সিএ খাইমেন পরিব কেবো এপ্লাই খাইয়া হেঁকাও সিএ নি কোনো মূল্য সে করি কারণ সিএ আবো ফ্যাক্টরি তাবো গা তাবো যত সেলাই প্রকার তাবো রম দি কেন্দ্র সরকার বিদেশি বিতানখানে 30 দিন বিসিङ মানে 30 দিন আগে খাই সময় খাজাইয়া তাবো খাই ঋতুগতি ক্লাইমেন পর হইতে 30 দিন বরং কেমো 3 দিন আর যদি বড় কোনো প্রমাণ নিমে খাই 30 দিন পরে ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিস হইতে বরং খবর জানো খাই বড় বিএসএফ বাই বড় দেশ পুষবে খাই পাঠক বরং ও প্রক্রিয়া তো শুরু খাইকে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া রাজস্থান হইতে গুজরাটে রময় ফ্লাইট বাই তুবে এখন ত্রিপুরা বড় ত্রিপুরা রেখা আগরতলা এয়ারপোর্ট দিখাই আবো কয়জন সাইমান কোনো পত্রে কাইয়া আমতি কগরক গাজিয়াবাদ হইতে দিল্লি নি গাজিয়াবাদ ইউপি হইতে দিল্লি হইতে গাজিয়াবাদ হইতে একটা বিশেষ বিমানও সামরিক বাহিনী বিমানও তুবে এখন ইয়াং তুই লাইরে ফিকা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুষবে খাইতো আগে তাবু বিহারতে কাইসা অমন বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল বড় সানা নাইও মানে অব এনআরসিসি তাবু বিহার স্পেশাল ইন্টেনসিভ
रिविजन अफ भोटार लिस्ट उंगई दं इलेक्शन सिगां आइका आ जायगायाव विशेष करे उद्देश्य आ जायगायाव ताम साजाका आधार कार्ड पैन कार्ड दिनै इलेक्ट्रन आईडी कार्ड इलेक्शन माने इलेक्शन आई कार्ड रेशन कार्ड आधार कार्ड आबरक नागरिकनि प्रमाणपत्र हिसाबै गसिजाग्लाक हिनै साख्लायखा इलेक्शन कमिशन गा जायगायाव कयेकटा गथ' 1978 नि परे जारा फायनाय रक बरनखै नांनाय निजे आसायमानि सार्टिफिकेट ते बुमा अथवा बुफा खरं बिसिं खरकसानि आसायमानि सार्टिफिकेट नांनाय 1978 হইতে 2004 জরাতই 2004 नि परे जारा फायनाय रक बनिनिखाय निजेनिबो नांनाय आसायमानि ते बुमा बुफा खरंनि आसायमानि सार्टिफिकेट नांनाय हाइके भोटार लिस्ट बरनो भोटार हि माने भारतीय हिन गसि जांनाय नागरिकत्व आइन अनुसारे हे आमनो रुगने ताबु स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ भोटार आरो बिहारं दं ताबु जरते खमामानि पत्र पत्रिका सोशल मीडिया तुई प्राय 50 लक्ष जरातुई आमतुई विदेशी बा बेआइनि भोटार बरंनि मुबुं बाद थांमोन बिहारनि भोटार लिस्ट हইতে आबुनि परेनो कर्नाटक बानिनि वेस्ट बेंगल को चालू खायनाय आबुनि परे जे राज्य निर्वाचन सिगांथ भोटार लिस्ट रिविजन दङ आइखौ आबुनो सामुं थेपावै बरक विदेशी रंनो भोटार लिस्ट बातिल खायनायनि माने प्रक्रिया चालू दङ इलेक्शन कमिशन बिसिंथि गभर्नमेंट अफ इंडिया आबुनो वेस्ट बेंगल बरक सावो आबो एनआरसी से अन्य कायदाय बरक चालू खायना नायदो ओमो इलेक्शन रिविजन या आबो एनआरसी से उंगलाय बरक सिरि खगलाय आबोनि बिरुद्धे केस खालायलाय दं 10टा केस खालायखा सुप्रीम कोर्ट प्रथम हियारिंग खा कोनो माने स्टे अर्डर गैया एवं नेक्स्ट माने हियारिंग नाय ओ मास लास्ट फाइसिंग आबोनि परे सुप्रीम कोर्ट नि राय गवर्नमेंट माने इलेक्शन कमिशन फेवर थाना हिनै जों रमानो एके बुबागराव बेपर साका बिहार खायमेना हैनो तिप्रासे जतनसलाय कुबांको फातानि बरक फाइ तंनाय आके अरसे चिनि तो खाने सामुं गुरुत्वरि सिगां खाने उचित दंमोन अरक खायजे का आबुन बागान बुबागरा दागि खा जत एमएलए एमडीसी नो थांचांगय नरक दिल्ली इलेक्शन कमिशन आरो मेमोरेंडम दिम तिप्रावो ओ रिविजननि सामुं दाक्ति रमजाकथुन बिहारनि हाई स्पेशल रिविजन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ भोटार लिस्ट अब तिप्राबो चालू खाय एकदम तिप्राबो चालू खाय का आरो बिहार 50 लक्ष मानजाखै काय अरबो तो मानानै दंब्ले माननाय इलेक्शन भोटार लिस्ट होते बात क्लाइमानो अरब 6-7 लाख बात क्लाइमानो काजे आबो तीन और चालू उचित आबो 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 तुइबो जों चालू खायका आंदोलन माखाने डेपुटेशन मारिनाय आबो रखसे आसल सामु ओ सामुनो तुइया को नय बेहे निने लेफ्ट फ्रंट हिनी निने अन्य पॉलिटिकल पार्टी रखे कांग्रेस पार्टी रखे सायब्ले बरो इलिगल माइग्रेंट तिबो बरो किसु सामान खनाया आंदोलन खायमो मनु गया काजे ओ अवस्थाय चिनी दफाने बरं सानाने बुखा थैनानि करै जों एकमात्र थानसान बिहिंतिनो चिनी दफानि जे दाबि ताबुक जों सालाय दंमानि आबो थानसान बिहिंतिनो एकमात्र जों मानो एवं चिनी थानसानो सबायना बागय विभिन्न चक्रान्त कौशल चलित दङ अ जराबो जों बुबागारानो फान मारिनाय बुनि ओ जे कक्सिलटामानि समाजना बुखुं खुंजु कानियावय कोनो रांनि प्रलोभन खालायावय माने जों चिनी माथाय कतर चिनी थांनानै चिनी बुसा बुतुय चिनी परबर्ती बंशधर थांनानै लामादा खायकलांमानो एडिसिनो पुनो देर जों चिनी तंथाय जागा खायकलांमानो आसुक जरा तुइ जों मावा संनानै जतन आं कबनो नायो तिनी तामो सीपीएम खायनाय रक तामो कांग्रेस खायतोंनाय चिनी बर रक तामो बीजेपी खायतोंनाय रक जों पलिटिकल नर्मेल सिचुएशन जों आलादा आलादा पलिटिक खायबानो किन्तु चिनी ताबु राजनीतिय जों निजेरानो भागाभागि खाय दुर्बल खायनाय जराया ताबु जों जतन कक बाक्सांनानो जरा अमो जराव ताबु एकटा टार्निंग पॉइंट एकटा क्रस रूट दङ चिनी तिप्रासा दफा काजे ओ जराव जों जतन साधारण संकीर्ण छात्रनो पगलायै जों तिनी चिनी बिसिङो चायसु जेसेबो दंथ नाबो जों निजेरा थिखायनाय मेन किन्तु फातानि बरक बाय युद्ध खायनाय हिंखाय जों निजेरा नकाइसा करागनांनाय बुसानांनाय
abono ses kok sana nayo bokhata thibedi tini David Murasing dofani bagoi baksa bengokai sana nayo baksa sawa ekta oroni ekta media channel e sawo Tipra line se 10 दिन आसाम बाइक साल आसाम क्रस खाइका आं से मा सुइकार अरे करिमगंज लाइक मेघालय हाबको मेघालय पुरो देश आसाम हाबिनाय आम पुरो से सिलिगुड़ी तुके बय थाने बोले वेस्ट बेंगल सिलिगुड़ी सबाइनाय बरो आसाम क्रस खाइ दं हाबा माने आबो तिप्रासा रनो बेकुम माने बरक मिस गाइड खायनाय बाक्सा राजा सिन मालिया डेभिड ले हाइमी थाबो दिल्लीओ तिखलाय दे मानबा आरो तिखलायने बरको गया बिदिनो बिनि स्पिरिट ओ जगह जेने बिनि फाइटिंग स्पिरिट दफानी जे थानी आबो एक इंस्पिरेशन अरे अब लाइफ रिस्क ना होय बो आसो कलक 2500 किलोमीटर लंग मार्च आबो बिरल तिप्रानी भारतबर्षनि इतिहास कोन एकजन व्यक्ति विशेष आमतुकै दफान दाबिन तुयै थामने आबो तो नेशनल लेवल एबं इंटरनेशनल लेवल रिपोर्टिंग नाय गाबके कम कतन मुभमेंट दा आमनो बाइका चिकनका फुनु नाय दं किसु बररक कोई बनो एप्रिशिएट खायनानि बाक्सा संलाय एमएनएन बागैसे रांनि बागैसे थांति बबो आबो बाहाय आमति धरने समालोचना बमति श्रेणी बररक खाया बरक तिप्रासा बरक तिप्रासा आंगै बरक आमति कक बरक बुखो मोसांगिया बाइका कक सालाय बरक निजे माया निजे तो किछु खाइया अंतत जारा खाने बरनो प्रशंसा खायना उचित बरनो एनकारेज खायना उचित बो तिनी একজন রোল মডেল এবং তিনি ইন্সপিরেশন সারা যুব সমাজ থানি যেভাবে ব ইয়াকং হিময় ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাই থাকা থুমানি মানে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা মাথু একজন বরক একা থুমান আসো মাথু এব সামাবো ইরেগুলার আমন বাহাইমো আং মনে খায় বনি লগে একটা এডিসিনি কর্তৃপক্ষনি আং এডিসি কর্তৃপক্ষ কইনা মুচু অন্তত একটা মেডিকেল টিম একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি বনে এসকর খাইনেন দরকার আং তিনিও প্রেস মিনি মাধ্যমে এডিসি কর্তৃপক্ষ অনুরোধ খাইনেন মুচু যে একটা মেডিকেল একটা মারুতি ভ্যান ফানো একটা চিকিৎসা গাড়ি কথা আরো মেডিকেল টিম সহ কয়েকজন স্টাফ সহ আবো আমতিকে বনে এসকর খাইনেন দরকার আবো এডিসি কর্তৃপক্ষ খাইতুন খাইনা উচিত আবো দখনি স্বার্থ আবো তো মেডিকেল টিম ব উদ্দেশ্য বতাম খাইকা বিনি উদ্দেশ্য তাবো নাইনেন দরকার করি বলে ব একজন বড় গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন খাইতো বন মেডিকেল সাপোর্ট ইনানি মেডিকেল সার্ভিস সাপোর্ট ইনা আবো দরকার কাজে আও ব্যাপার এডিশন কয়না মুচুকো কানে পাইথকো বন সারা নেও তিনি দফন বড় খাতা থুইবাইদি বগুড়া দিল্লিও বসকাং ও মাসনো 22 তারিখ মালাইনেন থাংতো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডায়লগ উনাই বন পাইথক ডায়লগ তে ও ডায়লগ নুপর তাম রিজাল অংশ আবো নুপর তিনি ত্রিপুরা মথনি ভবিষ্যৎ কোর্স অফ অ্যাকশন বা তিনি বুবাগারা তামো ইয়াপরি নানাই বুসকাং সালো আইন ফাইচিং চুং নাহালাইজাক এবং চুং থানসা মা তংনাই যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে চুং মা তংনাই চিনি দফা চিনি হাও চুং সে মা তংলিয়া হিংকাই হাতেনি বড় ফায়ে তংসা তংথুন আবুকে চুং আইনো চুপকা চুং নাইসিং তংনাই চুং নাইসিং তংনাই দা চিনি হাও চুং নো মা তংয়াকাই বুনো তিনিয়া আবু সুনাং নাই চিনি কক চুংসি মা তংলি একাই বুনিলে বাহিগাই চুংতি নাই চিনি হাও কাজে ও যতন হামবাই আবনো শেষ পাইছুং আং সারা নাইও जों बुखा थिनाय करै सत्यनि जयुंनाय चिनि ऋग बेद सुजाक दङ सत्यमेव जयते ट्रुथ विल अल्टिमेटली ट्रायम्फ आबनो चिनि आबनो पुरो पयतनाय चुं बसङागनाय मताय रचिन लगि दङ तावानादि सत्य चिन लगि दङ चिनि जयुंनाय जतन खमका